dalan diri. Yan doon sa likod ko. Please follow, like and share. Good morning. Good morning sa tanan. Napakaganda ng morning. Oo. Okay, wala sang mainit, puro malamig. Welcome to Balod, Barangay Balod. Yan. Please follow, like and share sa mga video natin. Yan, mapawala kita. Nice. Mapawala. Siya ang yan. Okay. So ride safe everyone, and please follow, like and share sa mga video. Yan, okay? Thank you for watching. Ride safe everyone. Bye.